약 14억의 사람이 모여 사는 나라 인도. 언제나 주택난에 시달리는 도시 뭄바이에는 평생 일을 해도 집을 갖지 못하는 사람들이 대부분이죠. 하지만 그 속에서 내 집을 갖겠다는 희망으로 열심히 살고 있는 산재인은 오늘도 출근 열차에 몸을 실었습니다. 그런데 만원 열차 속에서 소매치기를 붙잡게 되고 딱한 사정에 도움을 주려고 하지만 넷플릭스 오리지널 사랑은 아파트를 타고 시작합니다. 그렇게 출근한 회사에는 팀장 라씨가 기다리고 있었고 Good morning, slave. 그녀는 지금 남자친구와 살고 있지만 Good morning, baby. 산재이와 미래를 약속했습니다. बता दो ना कशिन को सब कुछ। मैंने आज ही न्यूज़ में एक आर्टिकल देखा है। हमें बस शादी करनी है। Stop wasting precious office hours. Get out. 한편 서민주택에 관심이 가는 카리나와 다르게 Baby, this is for poor people. 금수저 샘은 부모님 집이 있으니 필요가 없었죠. Your dad's place. 자신의 공간을 원하는 그녀와 다르게 말이죠. 퇴근 후 지친 몸을 이끌고 돌아왔지만 손님이라도 온다면 침대마저 내줘야 하는 좁은 집은 어서 집을 구하고 싶게 만들어 은행에 취직을 하게 된 거죠. इतनी अक्कड़ है तो अपना घर लेके दिखा। मैं ना बैंक के लिए काम करता हूँ। मुझे तो लोन मिल ही जाएगा। 하지만 주택자금 대출이 거절돼 담당 부서를 찾았고 इसी बैंक में काम करता हूँ। तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी। ये लोन ये मैंने रिजेक्ट किया है। 대출을 거부한 담당자가 카리나였습니다. देखो 50,000 तुम्हारी सैलरी है. 지금 그의 월급으로는 대출금을 상환하기가 힘들어 보여 It's policy. I can't. 절박했던 만큼 큰 실망감에 रबर के स्टैम्प या कोई बैंक का कर्मचारी डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं। Hey, I'm not a कर्मचारी. Okay, watch your tongue. 괜한 그녀에게 화풀이를 하고 말았습니다. 그런데 퇴근길에 우연히 마주치자 미안한 마음에 사과를 하고 वो लोन नहीं मिला तो पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया और You call me a कर्मचारी. कर्मचारी मीन्स एम्प्लॉय। 두 사람은 이야기를 나누게 되죠. मेरा क्या है ना अभी ना इस शहर में अपना एक परमानेंट एड्रेस चाहिए। 그런데 तुमने ये ad देखा? 신혼부부에게 제공하는 아파트를 둘 다 지켜보고 있었고 लॉटरी का फॉर्म भी लेने वाला था बट अब क्या फायदा। तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो? जॉइंट लोन के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते विद योर ऐसा हो सकता है। 여자친구와 함께 공동대출을 신청하라는 조언과 सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज 50-50 कर लेते हैं. रोज रोज कौन खाना बनाएगा। रोज रोज थोड़ी. Alternate days. 함께 가정을 만들어가는 방법을 이야기하는데 혼자 고민하던 문제를 나눌 수 있을 거라는 기대감에 라시에게 달려갑니다. काशी अपना खुद का फ्लैट होगा। 그런데 This is it. काशी और मैं। हाय काशी। संजय, अरे राशि कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? Got me my favorite flowers. संजय, चलो अब जल्दी से बढ़िया सी चाय बना दो. 남자친구 카신과 헤어질 생각이 전혀 없는 그녀의 마음을 확인하고 말았습니다. 한편 결혼 발표를 기다리는 가족들에게 I got a call. You're going to become a priest, Baba? I formed an NGO. 어려운 사람들을 돌보기 위해 먼 길을 떠나겠다는 샘은 결혼을 미루겠다고 하는데 그녀는 더 이상 참을 수 없었죠. The man's this not nice to walk out in the middle of dinner like that. What they'll say? I'm a dog or what? Handing my leash over to someone else? 가족들의 눈치를 보며 기다려야 하는 자신의 모습을 더는 견디기 힘들었으니까요. 회사 일도 손에 잡히지 않았죠. 그날 밤 산재이랑 함께 퇴근하며 여자친구와 끝난 그에게 तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया ना? 떠나는 샘의 이야기를 하죠. सैमुअल इम्फाल कितने लकी होंगे ना वो लोग जिनको अपने घर मिल जाएंगे। ताकि वो लोग होंगे जो ये सपना साथ में देख रहे हैं, you know? 그런데 हम दोनों जॉइंट लोन नहीं ले सकते। Are you proposing marriage to me? बस बोल रहा हूँ कि ना एक बार फॉर्म भर देते हैं। 내일이 마감인 아파트 신청을 함께 하자고 합니다. 550 स्क्वायर फीट का घर है ना तो 2 सेपरेट लैट्रिन बाथरूम भी है। 분명 말이 안 되지만 Lift. 2 है। Good night. गुड नाइट। 새 아파트의 쾌적함이 그녀의 마음을 흔들고 있을 때 I have a surprise for you.
샘은 자신이 없는 동안 그녀가 머물 집을 보여주며 기다려달라고 하죠. I know you want to get married soon because your house is falling on your head, but complete privacy, your own entrance. Great. 그리고 다음 날 अभी भी 3 घंटे बचे हैं. 그녀는 결정했습니다. 하지만 신청 조건에 혼인증명서가 필요했죠. 그런데 반가운 얼굴을 보게 되죠. एक तरीका है. 함께 소매치기를 잡았던 레맛 아저씨가 공증인으로 신청할 수 있게 도움을 주는데 मैं आप लोगों का काम करेगा घर किसके नंबर मांगता है जॉइंट जॉइंट. हम दोनों का सब 50-50 है. मेरी सर्टिफिकेट है नहीं है 혼인신고서를 받아 신청해주고 만약 당첨된다면 그 후 결혼식을 하면 된다고 하네요. और मैरिज रजिस्ट्रेशन का डेट अगर 4-6 हफ्ते में जो भी आ जाए ना 상황은 점점 산으로 가지만 또 한 가지 문제는 예치금을 마련해야 했고 4 lakhs के डिपॉजिट के लिए तुमको ही कुछ करना पड़ेगा. मैं एचआरडी से मैनेज करूंगा ना. राशि मैम लव्स मी. 대출금 수표를 써줄 권한은 라시에게 있었죠. 그런데 그녀는 अपने पर्सनल प्रोविडेंट फंड से 4 लाख का लोन चाहिए. 산제이를 놓아줄 생각이 없네요. My slave. और समझो गलती से मिल ही गया तो तुम होम लोन के लिए अप्लाई कर लेना. ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी ना फिर कभी नहीं मिलेगी करीना. 두 사람은 아파트가 당첨된다는 꿈 같은 상상을 함께하면서 잠깐 착각을 하게 되는데 그녀는 당황했지만 करीना. You're cute. 싫지만은 않았죠. 며칠 후 집으로 찾아온 카리나는 샘과의 이야기를 하는데 तुमने सैमुअल के साथ ब्रेकअप कर लिया क्या? I don't have feelings for him. I have feelings for. 이별 편지를 남기고 찾아온 그녀와 두 사람은 진짜 커플이 되어 함께 살 아파트를 준비하게 되었죠. 그렇게 순서는 바뀌었지만 함께 미래를 계획하던 어느 날 अरे कब से खड़ा हूँ मैं? सॉरी. 산제이는 공사 중인 아파트에 그녀와 함께 방문하는데 वही जीवन साथी की बिल्डिंग है जिसका हमने फॉर्म भरा है. 앞으로 함께 살 집을 직접 눈으로 확인하고 진짜 한 마음이 될 수 있었죠. 그리고 예치금에 필요한 돈을 쥔 라시의 생일 파티에 수표를 받으러 왔습니다. 그런데 남자친구의 이메일을 훔쳐본 그녀는 वो उस गोरी के साथ अपना मुंह काला करा रहा. मुझे नहीं रहना इस घर में. 헤어진다며 계속 술을 먹였죠. Come and get it. 그리고 정신을 잃었던 그는 라시의 집에서 깨어나고 हेलो कहाँ हो तुम? और वो चेक का क्या हुआ? 수표는 받았지만 아무런 기억이 나지 않습니다. 4 लाख का चेक हाँ? 드디어 아파트에 당첨되었고 अभी 2 हफ्ते में शादी बनाओ 이제 결혼식만 올리면 그렇게 원하던 꿈을 이루게 되는 거죠. मेरा नाम है इस पे. करीना डिसूजा. हमारा सपना. 이때 मम्मी I'm coming. NGO 활동에서 돌아온 샘이 이제야 편지를 보고 찾아왔습니다. Yeah, Karina, what's wrong with you? Sam, I don't love you. Sam. Best of luck with your life and that Hindu boy of yours. 그런데 Sam? He's a Hindu? Mom. 캐톨릭 신자인 엄마는 종교가 다른 신랑감을 인정하기 쉽지 않았죠. Mom. Don't worry, I'm not going to die so soon. Since when you became friendly to him? 1 month से आंटी. 하지만 직접 만나 이야기를 하고 서로 사랑하는 두 사람을 반대할 수 없었습니다. तुम दोनों ने तो सब डिसाइड किया. आंटी शादी के बाद बहुत ख्याल रखेंगे एक दूसरे का और उसके लिए आपके ब्लेसिंग्स चाहिए आंटी. तुम्हारा पेरेंट्स का ब्लेसिंग लिया? ऑफ कोर्स आंटी. 산제이의 부모님도 사실을 알게 되고 결국 상견례를 하게 되는데 Why so lovely? 서로 사랑하는 두 사람을 결국 허락하게 됩니다.
अरे बालसम बहन, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए. I have to talk to Father Laurie, no? 그리고 그녀가 집에 들어갈 가구까지 준비하고 들떠 있을 때 टाडा! चर्च में पैरिश के पुराने फर्नीचर का ऑक्शन था. मैंने ये सब खरीद लिया. कम? 더 이상 숨길 수 없었던 산제이는 그날의 일을 솔직히 이야기합니다. ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था, पर तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था. 그리고 그녀는 실망했죠. सच सच बता देने से कोई क्राइम छोटा नहीं हो जाता है. It was a stupid mistake, an accident. 하지만 कि क्या वो लुढ़काना है बस. 혼인증명서 마감일이 얼마 남지 않아 이틀 안에 결혼식을 올려야 했죠. कि मैरिज सर्टिफिकेट भरने का आखिरी दिन परसों है. अरे अब आवाज करो, उनका शादी उनके आंगन में करवा डालते हैं. हाँ, ये बढ़िया रहेगा. What is it? अभी इसी वक्त ऑफिस आओ. मुझे जरूरी बात करनी है. 그런데 라씨가 이상한 소리를 합니다. राशि, मैं अपना ना गृह प्रवेश छोड़ के आया हूँ. संजय, I haven't got my periods. 분명 아무 일 없었는데 एक अच्छे गायनेक से अपॉइंटमेंट फिक्स कराओ. 더 확실히 하기 위해 결국 병원까지 함께 왔죠. Thank you, doctor. Thank you so much. 그런데 Baby. 어떻게 며칠 만에 아기가 생기는지 그리고 의사를 만나지도 못하게 하는 그녀를 더 이상 믿을 수 없었죠. Stop it! You're hurting our baby. There is no baby. 이 모습을 카리나가 보고 돌아서는데 करीना. Karina, I think it's a boy, and I will name him. 소식을 들은 카신이 찾아왔습니다. 그런데 I was lying. I'm not pregnant. ये loser drug होके pass out हो गया था. मैंने ऐसी फोटोज भेज दिए तुम्हें चलाने के लिए. 그녀의 거짓말이 밝혀졌지만 카리나는 더 지켜볼 수 없었죠. मुझे भूल जाओ संजय. I know it won't be easy. 순서가 바뀐 만남과 아파트만 바라보는 그를 믿을 수 없었으니까요. लोग पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर घर खरीदते हैं. तो प्यार तो शायद तुमने मुझसे कभी किया ही नहीं. 산제이는 더 이상 그녀의 마음을 돌릴 방법이 없었습니다. भाई जाता रहे. तू भगा. 그리고 레맛을 찾았죠. नहीं, अगर समझो दोनों में से कोई एक पार्टी बैकआउट कर दे. मजाक कर रहे क्या? कल शादी है ना तुम लोग का? 더 이상 공동명의로 진행하기 힘들었으니까요. सिस्टर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे मैं पेपर मैनेज कर लेगा. 함께하고 싶었던 많은 계획도 한순간의 꿈으로 남게 되었네요. 한편 서류에 사인만 하는 결혼식에 드레스는 필요 없었지만 It's just a simple signing thing, Mom. 엄마는 하나뿐인 딸의 결혼을 축복하고 싶었죠. I'm so proud of you, my girl. 그렇게 밤이 지나고 결혼식 아침. 그런데 रहमत भाई, हाँ, मैं मिला रहा था. what are you doing here? आप अभी के अभी चलो मेरे साथ बिल्डिंग पे. आपका झूठा साइन करके फ्लैट अपने नाम पे रख रहा है. 공동명의를 파기하고 혼자 가지려 한다는 소리에 바로 아파트로 달려가죠. घर आपका 50-50 है. छोड़ना नहीं संजय को. 하지만 사정을 모르는 가족들이 결혼식 준비를 하고 있을 때 이제야 집에 들어오는 산제이를 만납니다. तू ऐसे यहाँ क्या कर रहा है? रजिस्ट्रेशन तो 11 बजे है ना माँ कोर्ट में. अभी के जाके क्या करोगे? सरप्राइज गिफ्ट. अरे मम्मी. 한편 카리나는 밤새 가구와 전자제품까지 모두 꾸며진 집을 보게 되죠. हाय करीना, ये घर मैंने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया. 사실 산제이는 아파트를 그녀의 명의로 등록했고 मेरी वजह से तुम्हारा एटलीस्ट ये सपना टूटे तो. 늦었지만 진심을 전합니다. करीना, I'm really sorry and I love you. I really do. It's no more a deal. तो 그런데 이때 화려한 결혼식을 시작하지만 그녀의 마음을 알 수 없었던 산제이는 가족들을 말리고 있습니다. 그런데 이 모습을 그녀가 보고 있었고 करीना, I am so sorry. तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है. तू बहू को क्यों भड़का रहा है? 진심으로 고백합니다. करीना, तुम सही थी. जहाँ शुरुआत प्यार से होती. करीना, I love you. 하지만 그녀는 अभी ये नहीं हो सकता. करीना, प्लीज. घर तो तुमने मेरे नाम 100% कर दिया है 이제 반반이 아닌 모든 걸 소유하기로 했죠. और तुम मेरी हर बात 100% मानोगे. घर के लिए मैं शादी भी कर सकता हूँ. 산제이까지도 말이죠. 과연 두 사람을 기다리는 미래는 어떤 모습일지 궁금합니다. 넷플릭스 오리지널 사랑은 아파트를 타고였습니다. 2018년 공개된 이야기는 인구 밀도가 높고 빈부의 격차가 가장 심한 도시 뭄바이를 배경으로 한 로맨틱 코미디 영화였는데요.
हम दोनों जॉइंट लोन नहीं ले सकते? 혼자 감당하기엔 힘들었던 주택 문제를 우연히 함께 해결하게 된 남녀. 처음엔 거짓말로 시작했지만 점차 변해가는 그들의 감정과 दो सेपरेट लैट्रिन बाथरूम भी है. Lift. दो है. Good night. गुड नाइट. 종교가 다른 가족들이 하나가 되기 힘든 문제를 다루고 있어 Best of luck with your life and that Hindu boy of yours. He's a Hindu? Mom. 어쩌면 우리의 현실과도 비슷한 모습을 보여주었습니다. Mom. Don't worry, I'm not going to die so soon. 갈수록 내 집을 갖기 힘든 현실을 유쾌하게 풀어준 이야기와 साला कौन के घर में अपन को सोने को जगह नहीं है. 영상에서 다 담지 못했지만 발리우드 작품에서 빠질 수 없는 마살라 타임까지 가볍게 즐기기에 충분한 작품이었습니다. 넷플릭스 수많은 작품들 중 뭘 볼지 결정하지 못할 때 찾아보기 충분한 이야기. 사랑은 아파트를 타고 추천하면서 저는 다음에 더 좋은 영상으로 찾아오겠습니다.